Dia memang ada dekat luar sana yang headphone monitor yang lagi better, okay. Tapi untuk something yang below 100 USD, okay, ataupun below 400 ringgit, okay. Okay, Assalamualaikum, what's up guys? Okay, hari ni kita akan buat unboxing, okay. Okay, so hari ni, okay, saya baru terima, okay, Audio Technica ATH M40X, okay. It's a monitor headphones, okay. Dia bagi flat, tapi macam mana pun kita akan tengok apa yang ada dalam konten kotak ni. Okay, biasa saya buka dulu. Alright, so this is the box, okay. Pretty neat, okay. ATH M40X by Audio Technica. Okay, alright, so belakang ni semua ada dia punya content, okay. Okay, alright, so kita tengok dalam. Right. Okay, so okay. Tada. Alright. Nampak okay, tak apa. Ni biar dulu. Tengok kat celah ni. Okay, celah ni dia ada bagi there's something. Okay. So kita buka. Okay, this is the pouch. Okay. This is the headphone pouch. And then dia ada dia punya manual, some warranty card. Okay, that's it. Okay, pouch. Okay, so jom kita tengok apa lagi yang ada dalam kotak ni. Okay, this is the main unit. Okay. Alright. 40X, okay, M40X dia beza dia dengan M50X ada few perbezaan. Okay, saya akan tunjukkan kejap lagi. Kita buka plastik ni dulu. Oops. Okay. Okay, M40X dia punya swivel dia, okay, dia boleh 90 degrees. Okay, ke depan dengan to the side a bit, okay. Tapi M50 dia boleh swivel 180 ke depan dan juga boleh pusing ke belakang, okay. But 40X dia hanya 90 degrees saja. Okay, but good enough, okay. Mungkin kalau untuk monitor headphone like this, okay, so you don't have to like wear the whole things. Okay, that's why we have this swivel punya features. And then dia boleh collapse this kalau untuk storage. Okay, alright, pretty cool. Dia ada bagi dia punya pouch dia. Alright, Audio Technica pouch. Okay, dia bukan leather. And then dia PU with the Audio Technica punya logo. Alright. Okay, this is the main unit, okay, Audio Technica. Okay, apa lagi ada dalam ni? Kita buka ni. Alright. Alright, yang ni long cable sedalam 3 meter. Okay. Alright, yang ni dia panggil coil cable, okay, 1.2 tapi boleh stretch. What else? Dia ada audio jack converter. Okay, dia ada audio jack converter. And then what else? Oh, dia ada small instruction. Okay, a simple
locking cable punya instruction dalam ni. Alright, jom kita tengok. Okay, saya akan buka cable coil dulu. So dalam ni dia ada dia punya jack, dengan kita tengok how long dia punya coil punya cable. Okay. Right. Okay, so this is the coil cable. Alright, not bad. It's a good length. Okay. Especially kalau kita berada dekat dengan kita punya kamera ataupun dengan kita punya laptop or workstation. Okay, dia tak terlalu panjang. The audio jack ni dia screw type, so it's quite secure. So ni ada threaded screw, so tak ada dia come out, senang tercabut. Okay. And then dekat depan ni, okay, hanya M40X dengan M50 punya model saja, okay, yang boleh detach dia punya audio cable. Okay, audio cable dia goes to the left side. Okay. And then dia punya audio cable punya jack pun ada locking mechanism, okay, dekat sini. Kalau perhatikan dekat tepi ni, dia akan ada satu putih marker, okay. And sama juga ada marker dekat tepi ni. Okay, so kita akan masuk. Okay. Baru kita twist untuk kita lock. Alright, so it's quite steady punya locking mechanism. Alright, so this is the head unit. Dia memang ada dekat luar sana yang headphone monitor yang lagi better, okay. Tapi untuk something yang below 100 USD, okay, ataupun below 400 ringgit, okay, I think this is a good option for those yang mencari headphone, okay, monitor headphone untuk video editing ataupun video recording. Okay. Setakat tu dulu untuk video unboxing audio Technica ATH M40X monitor headphone. Dan jika tuan-tuan dan puan ada sebarang soalan, boleh letakkan di ruangan komen. Oh, jangan lupa, okay, untuk tonton video-video lain yang saya sediakan untuk tuan-tuan dan puan. Alright, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.